Hiver noir mi fera son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la Confédération AIS, Alliance des États du Sahel, enflé à hiver noir kono daminɛ avril kalo tile 25 jatigɛ wale kɛbagaw ni u kɔkɔrɔmadonbagaw u ye u ɲɛsin an ka sɔrdasiw ka position damadama ma dugu damadama na. U ye a wale jugu bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Kati, Gao, Sevare, Senu, ayiwa ani Kidal. N y'a fɔ ka tɛmɛ n ko an k'an cogo dɔn, n ko bari AES jamanaw laɲini ye de ka u encercler k'u lamini. N ko tubabuw bɛ k'a fɔ ko u bɛ ka exercice militaire kɛ jamana minnu kan, u ni jamana minnu bɛnkan don. N ko exercice militaire tɛ, a kun ye ka AES jamanaw gosi. N tilara k'a fɔ a ye ka tɛmɛ n ko 2026 janvier février mars n ko mankan bɛ da dɔɔni. O wagati la Faransi kun tɛ AES jamanaw kun kan ko kuma fɔ, Mali kɛrɛfɛ tɛ. Nka n tilara k'a yira n ko avril, mai, juin n k'a bɛ kalaya. N ko surtout mi avril n ko o bɛ kalaya. A tɛ i n'a fɔ k'an b'u fɔ sira wɛrɛ kan, an bɛ analyse de kɛ. I bɛ fɛnw de ta k'u sigi ɲɔgɔn kan. Terrorisiw mugujugu dɔ pɛrɛnna Kati, Sibiri. O kɛra ka kɛɲɛ ni fajiri wagati ye 5 heures du matin. Jamana ministre min bɛ lakana kunna n'o ye ministre de la défense et des anciens combattants, son excellence le général de corps d'armée Sadio Kamara, u ye mugujugu fɔlɔ wuli o ka so kɛrɛfɛ. Ayiwa, kunnafoni wɛrɛ jumɛnw bɛna ye 6h30 kunkan wulili daminɛna Kati. 6h47 commissariat de police bɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ kunkan wulili daminɛna o kɛrɛfɛ. 6h48 kunkan wɛrɛ wulili daminɛna pankuru jigiyɔrɔ kɛrɛfɛ Senu. 7h20 min ye kulu marifatigi dɔw ye, dulokibaw bɛ u la ani forokiyaw, olu yera Moti. Nin bɛɛ kɛra don kelen. 7h35 u ni an ka sɔrdasiw karila ɲɔgɔn na. Nka jɔnniw ni sɔrdasiw karila ɲɔgɔn na o ye jeune mɔgɔw ye. 7h40 an ka hélicoptères olu ye bɛɛ ka munumunu Bamakɔ sanfɛ. 8h mugucikanw mɛnna Kati, hélicoptères bɛ panni na. 8h30 front de libération de l'Azawad o y'i kunda Kidal kan. O karila ɲɔgɔn na o ni sɔrdasiw. Maintenant Kati min ye jatigɛ wale kɛbaga ninnu ye, drone armée tun bɛ u bolo. Terroriste ni drone, djihadiste ni drone, an y'a drone jaw ye. 9h50 armée malienne ye tasuma tuguni dɔ minɛ o la ka npogo tugu la parce que ratissage daminɛna o wagati de Kati yɛrɛ dugu kɔnɔna na. Maintenant i bɛna i bolo fa nin ko bɛɛ la cogo di? Ni i ye jateminɛ kɛ AES jamanaw ka se ka u encercler ka u kɛlɛ, e bɛna faamuyali jumɛn de sɔrɔ a la? Mɔgɔ dɔw ni tubabuw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin ko la, wa politiki mɔgɔw la a caman dɔw sigilen bɛ Bamakɔ Mali kɔnɔ
caman bɛ Mali kɔ kan a diinatɔ ɲɛmɔgɔw la caman bɛ Bamakɔ wa dɔw yɛrɛ bɛ togoda bolow la. Mun de bɛ kɛ u bɛ denmisɛnnin fitininw de ta bi k'olu don terrorisme kɔnɔna na. Min bɛ tali kɛ ministre de la Défense et des anciens commandants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, n'i ye mugujugu pɛrɛnni ta u ka so kɛrɛfɛ, c'est pas un cas isolé. A bɛ i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka cibler u fɛ de, parce que nin ye ciblage de ye. Donc k'u ni kɛnɛ karaba. Mais i bɛna fɛn jumɛn de faamuya kɔnɔ? O ye k'a fɔ janfa yɛrɛ bɛ yen, parce que n'i ye subaga kɛtɔ ye ka mɔgɔ ta i ka du kɔnɔ, o t'a sɔrɔ ani duden dɔ bɛ janfa la, parce que nin tɛ se ka kɛ ten. C'est pourquoi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ka se k'a dɔn ni janfa waleya in jɔnni ni jɔnniw da bɛ se ka ye a la. Analyse wɛrɛw bɛ yen, terroriste ninnu u donna cogo di? Est-ce que u wulila de ten dɔrɔn ka na cun Kati wa? Walima u wulila ten dɔrɔn ka na cun Kidali wa? Walima u wulila ten dɔrɔn ka na cun ayiwa Gawo wa? Walima u wulila ten dɔrɔn ka na cun Sevare wa? Walima u wulila ten dɔrɔn ka na cun Senu wa? Bi ma mɔgɔw bila ngamu gosi la k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ni lakanabagaw ye a y'a cogo dɔn. Yɔrɔ dɔw bɛ yen a ye jateminɛ kɛ olu la. Aéroport kɔfɛ yɔrɔ ninnu a ye jateminɛli kɛ, aéroport kɛnɛ ninnu a ye jateminɛli kɛ. Senu kɔnɔna na a kuma fɔra a mɛnna. Samankɔ fanfɛla la Manden a kuma fɔra a mɛnna. Nka ni ɲɔgɔnna moto caman ka don mɔbiliw ka ye a la, est-ce que tile kelen baara don wa tile kelen baara tɛ? Donc o b'a yira k'a fɔ complice interne bɛ nin ko kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ, parce que a ɲinini ka jamana ministre de la défense kuturu k'a ɲini k'a ni kɛnɛ karaba, o kɔrɔ k'a fɔ ko laɲini yɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw de ye. U tɛ da u tɛ sunɔgɔ. An ka sɔrɔdasiw bɛ baara la, an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ baara la. Nka wale min kɛra, c'est d'une extrême gravité l'acte. Sans prendre au domicile d'un haut responsable militaire en exercice, c'est s'attaquer à l'autorité même de l'État et à la chaîne de commandement. Parce que laɲini kun y'o de ye. Laɲini de kun ye ka ministre de la Défense kapi. Donc nin tɛ koden ye. Ensuite i bɛna mun wɛrɛ t'a kɔnɔ na, i bɛ hypothèse fila t'a kɔnɔ. Parce que investigation immédiate kan ka kɛ, ka sɛgɛsɛgɛli kɛ teliya la. Nin tɛ se ka kɛ ni fuite interne dɔ tɛ yen. Parce que mɔgɔ minnu bɛ information di u ma, ministre ka so, ministre sɔrɔ heure, parce que jateminɛ kɛra olu bɛɛ de la. Donc une fuite interne, des informateurs auraient transmis les horaires et la localisation exacte du ministre. Donc o bɛna yira k'a fɔ laɲini kun ye jumɛn ye? K'a ni kɛnɛ karaba, ka jamana ka lakana k'o lagosi, c'est-à-dire discréditer le chef de la défense nationale, ouvrant ainsi un vide stratégique en pleine crise. Laɲini kun ye. Donc jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kan ka sigi, o ye laɲini ye, n'o ye commission d'enquête dɔ ka bila sen kan. Janfamɔgɔ minnu bɛ ye nin ko la, i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye, hinɛ man ka k'a tigi la, makari man ka k'a tigi la, sabula faso janfala don, jamana janfala don, wa jamanadenw janfabagaw don. Wa résidence officielle fɛn fɛn bɛ yen, jamana ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen, responsable fɛn fɛn bɛ yen ko jamana ɲɛmɔgɔw don, nin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka du kan ka lakana
toutes les résidences officielles. Donc, c'est pourquoi bi jamanadenw kan ka fara ɲɔgɔn kan. N bɛ fanga fɛ ko tɛ, n tɛ fanga fɛ ko tɛ, mais jamanadenw de ka kan ka fara ɲɔgɔn kan bi ka kɛ kelen ye. Ni mɔgɔ min ma sɔn o ma, o kɔrɔ k'a fɔ ko e ye jamana janfala de ye. Parce que tentative de déstabilisation fɛn o fɛn bɛ ɲɛsin an ka jamana ma juguw fɛ, des ennemis tapis dans l'ombre, u b'a ɲini ka nkalon tigɛ, u b'a ɲini ka mɔgɔw manipuler, u bɛ jamana janfa. Mais les femmes restent debout. Jamana surasiw jɔlen bɛ jamana ye, wa jamanadenw jɔlen bɛ k'u ka surasiw dɛmɛ. O de kosɔn an ka jamana surasiw ka wuli ka jɔ. A bɛ kɛ jamana ka danbe kɔnɔ, a bɛ kɛ jamana ka hɔrɔnya kɔnɔ, a bɛ kɛ jamana ka souveraineté de kama. Donc dugu o dugu, jamana fan o fan, jamanadenw kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye. Parce que laɲini ye ka se k'an ka jamana ka image terni. An ye Faransi ka kunnafonidila, an y'a ka kumakanw mɛn, mais comme ale ye nkalontigɛla ye, dɔlɔmina don, mais a bilalen b'a kama fɛnɛ. O de kosɔn ne b'a fɔ a ye, n ko tubabuw bɛ fɛn caman kɛ bi, communication de do, mais kunnafoni tɛ. On ne peut pas arrêter un peuple derrière son armée. Ni jamanadenw engagera a ka armée ye, mɔgɔ tɛ se k'u lajɔ. Wa an ka armée tɛ reculer. Mali surasiw tɛ reculer, u tɛ segin u kɔ. U tɛ yɛrɛyɛrɛ parce que u b'a dɔn k'a fɔ u kɛci de don. Su ni tile u bɛ jamanadenw lakanani kama ani jamana yɛrɛ lakanani kama. Le Mali va rester debout et souverain. À ceux qui doutent, regardez les faits. À ceux qui critiquent, regardez les sacrifices. Minnu bɛ siga, a ye wale ta k'a lajɛ. Minnu bɛ lagosiw kan k'a kɛ, a y'a ye cɛsiri min bɛ yen nɔ. À ceux qui complotent, sachez que le Mali ne pliera jamais. Minnu bɛ bɛnbɛnni bɛn na, diinɛ mɔgɔ la, politique mɔgɔ la, activiste politique la, web activiste la, journaliste la, comédien la, dɔnkilidala la, a y'a bila aw kunna k'a fɔ ko aw ka janfa tiɲɛna. En écoutant Serge Daniel, je me demande s'il parle d'un autre Kati ou bien du même Kati que nous connaissons tous. N'a sɔrɔ la Kati fila de bɛ Mali la, walima ni Kati dɔ dilannen bɛ olu yɛrɛ bolo. Et mɔgɔw k'a faamuya, Omar Marko ka mission de tun ye pour que ka mɔgɔw la distraire. La mission de Omar Marko était de distraire avant de passer à l'attaque. Omar Marko ka mission de tun ye ka mɔgɔw hakili soin. C'était un coup bien préparé. Fɛnna bɛnnen de tun don. Wa a mana bɛn tile kelen dɛ, mɔgɔ ninnu ma don tile kelen dɛ, mais objectif yɛrɛ tun ye mun ye? Ka Bamako Kati kalaya pour que Front de Libération de l'Azawad o ka se ka donyɔrɔ sɔrɔ Kidal. Ka Sevare fɛnɛ kalaya, ka Senu kalaya walasa Panguru ka dɛsɛ ka wuli. Donc c'était un coup préparé. Wa Omar Marko kelen dɔrɔn tɛ nin ko kɔnɔ koyi. Omar Marko ɲɔgɔn baden de bɛ Bamako, Mali kɔnɔ. C'est-à-dire même fɛn autorité ye, u bɛ ka fɛn dɔ m'u tɔgɔ la ka tɛmɛ. Politique mɔgɔ tɛ caressé. Politique mɔgɔ ye tubabu de ye. Tubabu hakilina de b'u la, u tɛ nɛgɛn. U tɛ nɛgɛ, u tɛ bonya. U tɛ nɛgɛ, u tɛ bonya. O de kosɔn n b'a fɔ mɔgɔw ye n ko démocratie ko kuma min bɛ fɔ, n ko tiɲɛ tɛ. Donc c'était un coup préparé. Il y a d'autres complices, d'autres personnes qui sont impliquées. Et tu verras que des gens, certaines personnes ne condamneront jamais cet acte, car ils en font partir. D'autres n'en sont qu'à fort abada. Koubeni waleya in kon, sabla waleya in olu b'a kono.
Mais les femmes maîtrisent la situation. Parce que quand on est déjà il faut il a bolola quand on a fait une nabasso aya wera chugodon la. Anga jamana surasu ube ko nyedon wa u ka sebaya bu bolo koinka. On remarque une fois encore, comme d'habitude, que l'objectif de la France n'est pas ambitieux. Faire du bruit et aller organiser des débats sur les plateaux. Parce que l'objectif, ni une communication dans le mais France la communication sur le monde, il vient avec un fort, ou bien un média activé. Ou bien un Europe beke pmai, télé ou là, radio ou là, plateforme ou là, ni presse écrite ou que son état-major général des armées. Quoi be jamana denw la dɔnniya ko Afrique tile 25 groupe armé terroriste u ye u ɲɛsin Mali dugu dɔw ma u y'a kɛ ni ayiwa fitinɛba de ye nka min y'an ka sɔrɔsiw ka baara ɲɛdɔn an'u ka engagement ye o sera k'a to dankari kɛra jatigɛwale kɛbaga ninnu caman na dɔw ye dɔw siri mobili la k'olu fofo ka yaala n'u ye dugu kɔnɔ dɔw ye dɔw ti fɔ k'u fa population yɛrɛ bɔra ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ o minɛ o minɛ n'u nana n'a ye kɛlɛ kama ka ɲɛsin Mali jamana ma a minɛ bɛɛ tiɲɛna a min ye opération de ratissage ye o bɛɛ senna ka tila a y'aw hakili latigɛ a bɛ diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ ko la situation est sous contrôle o de kosɔn wele bɛ da jamanadenw ye bɛɛ k'i mafa bɛɛ k'i basigi mɔgɔ minnu bɛ vidéo kɛla ka jatigɛ wale mɔgɔ ninnu ka vidéo ta terroriste vidéo ninnu ta ani Front de Libération ka vidéo mankutu kɛ vidéo ninnu mɔgɔ kana a jɛnsɛn parce que a kun ye ka se ka jamanaden bɛɛ lasiran ka bɛɛ jatigɛ. Donc dans ce contexte il est impératif de se préférer exclusivement aux canaux officiels pour obtenir des informations fiables. Donc au de kama bɛɛ ka kan ka se i yɛrɛ la i ka kunnafoni di cogoya ani ka analyse kɛ cogoya la an ka to jamana ɲɛmɔgɔw ka kunnafoni ditaw nɔfɛ o de fanga ka bon kosɛbɛ o de nafa ka bon parce que unis nous vaincrons. Bon maintenant détonation minnu kɛra n'o ye mugu gosikan ye Kati Gao Sévaré ka marifacikanw tugun olu la olu kɛra parce que n'i ye Kati lajɛ ka Gao lajɛ Sévaré ayiwa seereyaw b'a yira ka fɔ Kati min ka surun Bamakɔ la ni mugu pɛrɛnkanw bɔra yen nɛgɛ kaɲɛ 5 wagati lakana ministiri ale ka siyɔrɔ kɛrɛfɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman lasiran c'est pourquoi n b'a fɔ n ko 6h30 wagati mugucikan tun b'a mɛn mugucikan yɛrɛ ye wagati kuntagalajan kɛ donc mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ nka hali bi information minnu ni olu bi di zango minnu bi taa bɔlɔlɔ kan kunnafoniw ta a y'aw yɛrɛ cogo dɔn ja ninnu partageli la a y'aw yɛrɛ cogo dɔn sɛbɛnni ninnu partageli la nka min yɛrɛ ye faransi yɛrɛ ka kunnafoni di sow ye sa ayiwa olu minnu ni Front de Libération de l'Azawadi n'o bɛ ka baara kɛ faransi ka hakilina kɔnɔ ka fara jenim kan ani Al-Qaïda olu dɔw bɔra ka mankutulikanw daminɛ k'a fɔ dɔw yɛrɛ ko ayi ko Bamakɔ yɛrɛ de minɛna an kɔni bɛ Bamakɔkaw bɛ taa ni ka segin na Bamakɔ ma minɛ. La réaction déterminée et victorieuse des forces armées souveraines du Mali contre ces ordres mɔgɔ fagala ninnu n'a pas attendu ni mɔgɔ fagala jugu ninnu minnu ye
Faransi ka muguci saralaw ye minnu ka fɔ i k'a dɔn ka fɔ u t'u bolo u bɛ se ka na tiɲɛni min kɛ u tun b'a fɛ ka kuma ɲinina ka communication ba de kɛ ko in na nka hali u ma se ka temps sɔrɔ k'u ka suw fara ɲɔgɔn kan bɛɛ y'a ye bɔlɔlɔ sira kan mɔgɔw b'u k'u su fofo cogoya min na parce que u yɛrɛ b'a dɔn ni nima nana i nima tɛ sigi. Bon, mais yɔrɔ dɔ la ministre de l'intérieur notre ministre de la sécurité a kan ka yɛlɛma don a ka système de sécurité cogoya la yɛlɛmaba kan ka don a la parce que c'est pas la première fois. C'est un signal très fort internationalement. Parce que tubabu ka laɲini ye min ye bi u ka se ka mandat ni résolution ka se ka sɔrɔ u ka mandat sɔrɔ ka ɲɛsin an ka jamanaw ma autant ka se ka kɛlɛ wuli an ka jamana kɔnɔ. Parce que ni attaque ninnu kɔfɛ ni nin banna il va falloir que ɲininkali dɔw ka kɛ comment ces infiltrations ont pu être possibles. Jaabi kan ka sɔrɔ la ninnu sera ka infiltrer cogo di cellule dormante don wa walima u donna jama sigilen ɲɛna de. Le test jatigɛwale kɛbagaw n'u jɛɲɔgɔnw tubabu u ye test kɛ nka a ma ɲa u y'a chiffrer a ma ɲa o caman fagara. Nɛgɛ kabini san 1991 Omar Mariko bɛ waleya ninnu kɔnɔ wa tubabu ka pion belebele de don wa a filɛ ka nin fɛn minnu kɛ nin ye a cogo kɔrɔya de ye a tɛ se ka yɛlɛma don a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko détonation mɛnna mugucikanw mɛnna muguw cira a kɛra Gawo a kɛra Sevare a kɛra Kati Senu a kan ka mɔgɔw bila ka hakili bɔ jagabɔ caman kɛ parce que i bɛna mun ye surasiw ka daga bɛ yɔrɔ min na u y'a ɲini ka waleya ninnu kɛ yen de lakanako kuma bɛ fɔ yɔrɔ min na u y'a ɲini ka waleya ninnu kɛ yen dɔw ko k'u donna dugu kɔnɔ k'olu tun tɛ taafandɔnw yɛrɛ la non u tɛna ten parce que jɛɲɔgɔnw bɛ u la duguw kɔnɔ donc mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ kunnafoni ɲini cogoya la a n'a di cogoya la an ka hakili to an yɛrɛ la. Il est recommandé aux populations de rester vigilants et de se conformer strictement aux consignes des autorités locales. Jamanadenw an ka a hakili to an yɛrɛ la jamanako la wa an ka kunnafoni di siraw lamɛn minnu ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ kunnafoni minnu di. Faut que mɔgɔw k'o faamuya n'a mɔgɔw sera k'o faamuya a b'an dɛmɛ a daminɛ Gawo Kidali kana fɔ Gawo Mali cakɛda tɛ yen k'u sera ka yɔrɔ min minɛ hali waati damadamani parce que u bɛ boli ka don yɔrɔw la u bɛ taa photos ta u bɛ vidéos kɛ o de ye propagande ye o. I bɛna mun ye ni mototigi caman mobiliw b'a la mais sécurité mun y'a to u donna u sera ka don cogo di donc Mali sɔrɔsiw ye perte ba de don ni mɔgɔ ninnu kunna u ni jama min nana ni minnu sera ka pogotɔyɔrɔ sɔrɔ Mali la n'a cayara ayiwa sɔrɔsiw dun ka wulikajɔ bi o ye jamana lakanani de ye. Terroriste tɔ minnu bɛ yen ni u b'a ɲini ka jamana bin jamana duguw kan hinɛ t'a kɔnɔ makari t'a kɔnɔ u b'a kɛ hinɛ t'a kɔnɔ makari t'a kɔnɔ wa kɛlɛ min don a man nɔgɔn il faut que population de ka fara jamana ɲɛmɔgɔw kan jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔw k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka soldats nos vaillants soldats qui se battent
jour et nuit pour protéger le Mali en coup de Mokabara. En auto sur la sous mais avant, Abina mon famille, Français Jamana est. Mais là, il y a Yann Visilier, ni lieutenant-colonel d'eau, avec l'armée française, ou à DGSE Barakela d'eau, là, il y a ou pour me dire qu'on fait un clacho, c'est-à-dire qu'on a sauvé, qu'on a extrait, qu'on a exfiltré, qu'on a bonné. Nga jatige wale mogo fen fen donna a ko la a si balole ma bɔ a la i bɛna ye k'a fɔ population yɛrɛ bɔra n'o ye katikaw ye ani fan wɛrɛ caman fɛ mɔgɔw ka fara surasiw kan ka jatige walekɛla ninnu k'u minɛ minnu fara olu fara minnu minɛna olu minɛna n'i ye Senu ni Kati ta k'a lajɛ hali bi artissage bɛ sen na nka jugu ninnu a y'aw jantaw yɛrɛ la duguba kɔnɔnaw la jugu ninnu jɛnsɛnnen don tafan kelen ni nafan kelen tɛ u la bilen il faut que aw ka se ka faamuyali sɔrɔ o yɔrɔ la donc mɔgɔw k'a faamuya au même moment Faransi ka minisiri min bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔw ɲɛnabɔli kama ni o ye Jean-Noël Barrot ale ye tagama kɛ ka taa Togo ni ko ninnu bɛɛ gulonnen don ɲɔgɔn na waati laban in a ye jateminɛ kɛ dɔrɔn Benin, Côte d'Ivoire, France olu ka chef d'état-major ye ɲɔgɔn ye kɛ Benin ni ko kelen de don a labɛn de kun y'o ye au même moment Côte d'Ivoire u b'a la k'u bɛ exercice militaire la opération Flintov u ni américains ni ɲɔgɔn cɛ nin gulonnen don o la wagati kelen n'i ye jateminɛ kɛ i bɛna ye sommet nana kɛ Togo ani AES jamanaw ni farafinna tilefɛ jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin ko in bɛ gulo o la sommet min kɛra Dakar o fɛnɛ ma bɛn tubabuw ma nin ko in gulonnen don o la ayiwa i bɛna faamuyali jumɛn k'a la Umaru Mariko a ka bɔli kɔfɛ tile 72 heures ni waleya kɛra o waati kelen Faransi ka ministre des affaires étrangères bɛ Togo ko a taara kuma lakanako kuma kan farafinna tilebinfɛ jamanaw ko la ani Togo jamana ɲɛmɔgɔw kelen ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ a ye mun fɔ kunnafonidisow sanfɛ ko kunnasiri min bɛ Faransi la ko ye jatigɛ wale bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na donc ko Faransi b'a fɛ k'i fanga fara Togo jamana kan Togo ni jamana minnu bɛ jɛ la walasa u ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka jatigɛ wale kɛlɛ o y'olu ka hakilina ye ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko organisation état islamique ani Al-Qaïda k'olu b'o de kɛlɛ donc JENIM tɔgɔ ma fɔ EGS tɔgɔ ma fɔ état islamique tɔgɔ ma fɔ état islamique o ye mais ni fɛn o fɛn filɛ nin bɛɛ y'u yɛrɛ ye parce que a ka kuma bɛ mun na ko o mɔgɔ ninnu Al-Qaïda état islamique JENIM EGS ko olu bɛ ka progresser ka na Sahel kɔnɔ k'u b'u to Sahel kɔnɔ ko ka taa Golfe de Guinée jamanaw kɔnɔna na maa bɛɛ olu yɛrɛ ka mɔgɔw ye donc ko olu ka partenaire minnu bɛ yen ko mécanisme b'olu bolo n'o ye tɛmɛsiraw ye ko ka se ka kolo jamanaw dɛmɛ jatigɛ wale kɛlɛli la mais pourtant u ye san 12 de kɛ Mali kɔnɔ Sahel kɔnɔ donc ko fɛɛrɛ kura wɛrɛw ka tigɛ min bɛ se k'a to jatigɛ wale bɛ kɛlɛ ko Togo u ni jamana minnu bɛ dancɛ la i n'a fɔ Burkina Faso nin bɛɛ ye Faransi ministre des affaires étrangères ka kuma de ko kabi 2021 ko jatigɛ wale tɔnw ko olu bɛ Sahel jamanaw kɔnɔ donc ko
Togo bɛ ka baara min kɛ ani a sigiɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ka kuma ɲɔgɔnyaw ni sigikafɔw kɛ min bɛ se k'a to lakana bɛ sabati. Donc o visite in tile 2 a y'o de kɛ 48 heures, une visite de 48 heures. Donc ko olu b'a fɛ u ka partenariat, Faransi ka partenariat jɛɲɔgɔnya ani Afrique de l'Ouest ni ɲɔgɔn cɛ k'o ka kɛ Sahel jamanaw dɛmɛni kama. Min ye Faure Gnassingbé ale de ye Togo jamana ɲɛmɔgɔ ye, a ye nin minisiri in bisimila n'o ye Jean-Noël Barrot ye, mission diplomatique tɔgɔ la Lomé, a y'a bisimila. Donc u kumana nin lahala ninnu de kan, nka kuma wɛrɛw b'a kɔrɔ parce que il faut que farafin na ka se k'a faamuya k'a fɔ kabiri ni an ka dirigeants ye mesures ta k'a fɔ ko an ka dugujukɔrɔ nafolo maga tɛ kɛ olu la, sanu, pétrole, gazi, uranium min ye tubabu jamanaw ye, u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ, u bɛ ka sotigi ni senama ci. Mais pourtant an ka jamana ɲɛmɔgɔw ko an tɛ s'aw fɛ yen, aw yɛrɛ kana s'anw fɛ yen, n'aw bɛ n'anw fɛ yen fɛnɛ aw bɛna minɛ anw ka dabada de ma. Donc AES jamana ɲɛmɔgɔw an k'an hakili to an yɛrɛ la, jamanadenw k'u hakili to u yɛrɛ la, parce que nin bɛɛ ye Togo bɛ ka gɛrɛ min kɛ AES la a man d'u ye, mais Togo yɛrɛ fɛnɛ anw yɛrɛ AES jamanadenw bɛ siran Togo ka gɛrɛ ɲɔgɔnya ɲɛ, parce que Togo a bɛ san caman bɔ a fɛnɛ ni tubabuw bolo de bɛ ɲɔgɔn bolo. Tubabuw ka wuli ka farafina sɛgɛrɛ ta ko caman b'a kɔrɔ, parce qu'ils savent ce qui les attend dans un futur proche. Donc o de kosɔn jamana min b'a ka souveraineté nɔfɛ, jamana min b'a ka indépendance totale nɔfɛ, i b'i yɛrɛ sama ka bɔ tubabuw sen na. Et Togo jamana ɲɛmɔgɔ a b'a fɛ k'a yɛlɛma cogo min na, a y'a ye k'a fɔ waati min na n'a tun y'a ɲini k'i kɔ don Faransi la, Faransi ye opposition na wuli a kama, fanga gwaradabagaw. Donc an ka jateminɛ kɛ u la. Tubabuw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an na hɛrɛ tɛ dɛ, bɔnɛ don dɛ, parce que kuma minnu bɛ fɔ sanfɛ ani kuma minnu bɛ fɔ coulisses kɔnɔ fɛn sugu kelenw tɛ. U bɛ se ka hali pression kɛ Togo jamana ɲɛmɔgɔw kan, u bɛ se k'u mabɔ AES jamanaw la cogo min na, walima u ka AES jamanaw nɛgɛn ka di u ma. A taara de ka taga lajɛ k'a laɲini kɛ Faransi bɛ se ka coopération kɛ cogo min na ni AES jamanaw ye. Mais comment ministre des Affaires étrangères ka bɔ Faransi o kana jamana ɲɛmɔgɔ ko bisimila, n'o tɛ ani Togo ministre des Affaires étrangères de kan ka fɔ. O de kosɔn mɔgɔ caman sirannen don Togo jamana yɛrɛ ka rapprochement na ka ɲɛsin Sahel jamanaw ma, parce que tubabuw bɛ boli la sira bɛɛ fɛ. Mais c'est peine perdue. Fini la soumission, fini l'esclavage. AES jamanaw ye jamana kɔrɔtalenw de ye. Donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka jateminɛ kɛ hali bi, parce que n'i ye jateminɛ kɛ kabiri Faure Gnassingbé fa fo ka na bila a yɛrɛ la, olu de bolo ni Faransi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ, u fura dama n'o de bɛ jɛ. Mais Togo jamana yɛrɛ tɛ jamana yiriwalen ye. Jamana o jamana kelen don k'i kun siɲɛ Faransi ye, a jamana si yiriwalen tɛ. I bɛna ye k'a fɔ wagati bɛ o Faransi kelen in, o de bɛ a ɲini ka farafina tilebinfɛ jamanaw dafiri ni jatigɛ wale musakaw bɔli ye. Donc an ka hakili to an yɛrɛ la. O Faransi kelen de bɛ marifa d'u ma, ale de bɛ nafolo d'u ma, ale de bɛ CFA dilan, ale de b'u balo, wa ale de bɛ don u jigiya kɔrɔ jamana wɛrɛw la.
bon France ma nisɔndiya ni Togo ka position ye. Togo ni AES jamanaw cɛ baara ɲɔgɔnya la. Tubabu tɛ danaya mɔgɔ ye. O kuma jatigɛ wale min filɛ nin n'a bɛ senna mɔgɔ kana miiri fiyewu k'a fɔ ko farafinna ka ko labɛnnen don walima farafindenw de ye hakili ta mais tubabuw ka hakilina de don mais u bɛ échouer. U bɛ échouer u tɛ se. N'an sɔnna dɔrɔn u tɛ se. U bɛ manœuvre sugu bɛɛ de kan k'a kɛ. U bɛɛ donni ka bɔ sugu bɛɛ la pour que u bɛ se ka gɛrɛ an na. N'i ye Faransi politique tagabolo y'a jateminɛ a faamuyara kosɛbɛ. Hali denmisɛnnin san 7 n'i b'i yɛrɛ kalama i bɛ Faransi ka tagabolo y'a faamuya. Faransi tɛ yɛlɛma ɲini dɛ, Faransi b'a ɲinina de an ka to u tɛgɛ kɔnɔ. Donc n'an ma ɲa k'an bɛ fɛɛrɛ min tigɛ an ka fɛɛrɛ tigɛ Malien kunda, Burkina Faso kunda, Burkinabé kunda ani Nigérien kunda. Ni jamana wɛrɛ minnu nana n'an y'a dɔn k'a fɔ u n'an ka hakilina bɛ taa. Faransi ma se k'anw dɛmɛ ka kɛlɛminɛ ɲini ka da anw ma. Faransi ye jamana 80 kɔ cɛ ka na to Mali jamana kɔnɔ an b'u balo an b'u fɛn bɛɛ k'u ye wari bɛ d'u ma o ma se k'an lakana. N'u y'u ka minɛnw cɛ ka bɔ Sahel jamanaw kɔnɔ u taar'u dili don min Benin, Côte d'Ivoire, Tchad parce que u n'olu de bɛ jɛ la bi pour que ka se ka AES ko ban. Mɔgɔw ka faamuyali k'a la. Donc u ka kɛlɛbolo minnu tun b'an fɛ yen n'i ye Serval ta ka Barkhane ta ka Takuba ta ayiwa farajɛla jamana bɛɛ tɔgɔ la ka taa ECAP Sahel ta i bɛna ye k'a fɔ nin si ma se ka lakana sabati an ka jamanaw kɔnɔ. U furadama b'an joli kɛnɛ de kan k'a min kabiri an mɔkɛw tile ka na an mansaw tile la bi u ni anw de bɛ ɲɔgɔn na. Donc Faransi ka ministre des Affaires étrangères ka tagali Togo, c'est un message clair au pays de l'AES. Faransi t'a fɛ fiyewu danaya yɛrɛ fɛnɛ ka tɛmɛ AES jamanaw ni Togo ni ɲɔgɔn cɛ. Donc a b'a fɛ ka siga don. Faransi nana ye fɛnɛ a ka mara jamana dɔw bɛ yen olu b'a fɛ k'i yɛrɛ bɔ a bolo. Mali y'i forogoti, Burkina Faso y'i pogoti, Niger y'i pogoti, a hakilina bɛ Sénégal la. Parce que bɛnkan minnu tun bɛ Mali, Burkina, Niger u ni Faransi cɛ lakanako la o jamanaw y'o wuli ka bɔ yen. Donc ce retrait depuis 2022 o bina ni rejet populaire dɔ de ye jamana ninnu denw yɛrɛ ka ban Faransi ni farafinna jamanaw ka jɛɲɔgɔnya na. O b'a to Faransi a ka influence min bɛ an ka jamanaw kɔnɔ a b'o fanga dɔgɔya. O de kosɔn u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka na ni jatigɛ wale kɛbagaw ye an ka jamanaw kɔnɔ. Retrait militaire Faransi ka sɔrɔdasiw u gɛnna ka bɔ Mali la, u gɛnna ka bɔ Burkina Faso, u gɛnna ka bɔ Niger. Ayiwa u ka daga minnu bɛ Sénégal ani Dakar Sénégal ani Gabon u jigi bɛ olu kan. U yɛrɛ ka fɔcogo la ko olu ka présence k'o bɛ dɔgɔya mais o kɔrɔ ye mun ye? O kɔrɔ k'a fɔ aw tɛna na u ye tenue na bilen. Sahel jamanadenw de banna pewu k'a ye k'a fɔ ayiwa basigibaliya min bɛ Sahel jamanaw kɔnɔ Faransi ka ko labɛnnen don. O de bɛ k'a to an ka jamanaw tɛ se ka yiriwa u tɛ se ka taa ɲɛ. Donc c'est une nouvelle ère. Ce départ structurel et irréversible analysé parce que u ka tagali u gɛn a bɛ analyse caman de kofɔ.
jamana si tɛ yen k'i ka sɔrɔ bɛ gulon Faransi la k'i bɛ taga ɲɛ nka n'i ye Faransi ka rôle ta k'a lajɛ géopolitique sira kan Zango farafinna Faransi kan bɛ fɔ yɔrɔ minnu na Faransi fanga kɔni sɛbɛkɔrɔ dɔgɔyalen bɛ o yɔrɔ ninnu donc o Faransi kelen i bɛna ye k'a fɔ a tɛ se ka Afrique bila a b'i sama Afrique nɔfɛ wagati bɛɛ mais l'Afrique a des têtes pensantes capables de s'occuper d'elle. An tɛ i n'a fɔ k'an bɛ 1900 de la bilen walima 1945 an t'olu la Faransi ye san joli de kɛ Sahel jamanaw kɔnɔ jaabi jumɛn yɛrɛ la foyi nka i bɛna ye k'a fɔ Faransi jamana ɲɛmɔgɔw ko maloya t'u la a maloya t'u la terrorisme ko in na Sahel jamanaw kɔnɔ k'u da dɔ la bari olu yɛrɛ ka fɛn dilannenw de don Mali ni Burkina ni Niger o de kosɔn u kɛlen ka force unifiée bila sen kan u tun y'a kɛ mɔgɔ 5000 de ye nka bi bi in na u y'a jira k'a fɔ Mali Burkina ni Niger ka force unifiée taara mɔgɔ 15000 de la kun de b'a la ni farafinw ko u mago tɛ Faransi la bilen Faransi dun ye san 10 kɛ Sahel jamanaw kɔnɔ a y'a dan jira donc hakilina wɛrɛ bɛ Faransi la jatigɛwale kɛlɛli la parce que olu de ta ye jatigɛwale mɔgɔ ninnu ye Faransi furadama ye ka ko minɛ tigila de kɛ ni o ye esprit paternaliste ye ka ɲɛsin a ka mara jamana kɔrɔw ma maintenant bonya o bonya tun bɛ Faransi kan ani siranw ni influence ba minnu tun bɛ a la o tɛ yen bilen farafinna ka sababuya kɛ jatigɛwale kɔkɔrɔma donni jatigɛwale dɛmɛni a n'a dilanni ani u ka kunnafonidisow bɛ waleya min kɛ Faransi ye joli caman bɔ Sahel jamanaw kɔnɔ dɛ bon mɔgɔ tɛ se ka da Faransi la k'a fɔ ko Faransi ye dɛmɛbaga ye ko mɔgɔ b'i sinsin min kan parce que jatigɛwale ye fagali dama min kɛ an ka jamanaw kɔnɔ an tɛ se ka ɲinɛ a kɔ donc Faransi ka se o de bɛ ka bin o de kosɔn Faransi bɛ taga ni double jeu ye a bɛ jatigɛwale dɛmɛ a b'u kɔkɔrɔma don a bɛ tila ka u ka kunnafonidisow bɔ ka kunnafoni kolonw cari olu de bɛ tila k'u kalan wa jatigɛwale mɔgɔw cɛla tubabu bilen yɛrɛ b'a la koyi n'o ye Faransikaw ye Faransi jamanadenw donc an ka laɲini ye fɛn min ye bi san 100 natɔw ni san 200 natɔw an ka jamanaw ka bɔ nɔgɔ la bon Faransi bɛ i dogo nin ko in kɔfɛ a bɛ san caman bɔ e bɛ se cogo di mɔgɔ min ye tiɲɛni k'a ka jamana kɔnɔ k'e bɛ tila k'o wele ko réfugié politique pourtant o politique mɔgɔw ni o diinɛ mɔgɔw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka Faransi dɛmɛ ka Amérique dɛmɛ ani ka wari minɛ ka jatigɛwale kɔkɔrɔma don u bɛ tila k'a fɔ k'an ka segin ka négocier donc jatigɛwale a kɛlɛli an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka wulikajɔ min kɛ an ka jamana sɔrɔdasiw bɛ ka wulikajɔ min kɛ a bɛ ka Faransi ka janfa bɛɛ danginimaya k'a bɛɛ kɛ ji la mercenaires minnu bina u ka ayiwa laɲini ye ka se ka Bamako minɛ c'est pourquoi ni Umar Mariko ka bɔli ye i bɛ faamuyali caman de sɔrɔ a la malidenw kan ka nisɔndiya n'u ka armée ye an ka nisɔndiya n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye an ka nisɔndiya n'an ka service de renseignement ye sabula olu de bɛ wulikajɔ la don o don nka u k'u déconcentrer dɔɔni n'o ye service de renseignement ye u k'a cari hali bi ka dɔ fara jama kan lakana nasira la an ka jamana ɲɛmɔgɔw kelen bɛ ka fɛɛrɛ camanw tigɛ ka minɛn camanw san wa sɔrɔdasiw caman bɛ yen min yɛrɛ kelen bɛ ka tubabuw dabaliya ban bi u t'an ka kɛlɛcɛ hakɛ dɔn donc Mali
yɛlɛma caman de kɛra. Mali territoire passoire tɛ bilen berger kama k'a fɔ ko ayiwa bigangɛnyɔrɔ de don i b'a kɛ batɛmɛsira ye o banna pewu. O de kosɔn n'i ye Faransi ka kunnafoni sow ta bi France 24, RFI, TV5, LCI, Figaro, Jeune Afrique, Le Monde, Umar Marko bɔra ka manamanakan minnu fɔ nin bɛɛ y'a jɛnsɛn parce que u bɛ tubabuw ka baara de la. Mali sɔrɔdasiw k'a fɔ ko Umar Marko wulila ko ka taa Girey ko ka taa ayiwa olu libérer hali fatɔ b'a faamuya k'a fɔ ko diversion don parce que laɲini ye min ye o ye ka an ka attention détourner o détourner de tun bɛ ɲɛsin attaque ninnu ma minnu kɛra n b'aw tila jigin zantigila dɔ kɛra yen a ma mɛn nka Mali sɔrɔdasiw ye tasuma tugu o mercenaires ninnu na ka caman faga. Donc kabiri a mouvement bɛ daminɛ laɲini de tun ye ka firi Bamakɔ kan ka fubɛ Kati ci. Donc service de renseignement malien olu tun ye ko in faamuya a mɛnna u tun sigilen bɛ ka makɔnɔni kɛ parce que u tun bɛ k'a to fɔlɔ de u ka tila u ka planification bɛɛ la ka sɔrɔ ka tasuma don jugu ninnu na. Donc Umar Marko k'a fɔ ko ale ni jatigɛwale kɛbagaw taara sigi ka kuma ni yɛrɛ ye mɔgɔ minnu ni olu bɛ wele k'olu ye otages ye n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ u la i bɛna ye fɔlɔ u kɛlen bɛ ka u ɲɛda datugu mɔgɔ bɛ se k'a dɔn mun b'a jira ko sɔrɔdasiw don parce que sɔrɔdasi fini suɲɛnen b'u bolo fan caman na hali minnu ye Kati attaque kɛ nin ye n ko sɔrɔdasi finiw de tun b'u la. O tuma an tɛmɛna sira caman kɔrɔ dɛ. Donc fɛn caman bɛ yen n'o nana an b'a faamuya. An man kan ka ɲinɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ minnu ta i m'a ye kabiri parc à bétail wulila garabaliw wulila a ma bɛn mais garabali ninnu wulikun kɛra de pour que ka lakana sabati ka adamadenw n'u bolofɛnw lakana parce que mercenaires caman de fɛnɛ kun dogolen bɛ yen tubabuw ka mɔgɔ talenw caman donc fɛn min kɛra Kati, Sévaré, Gao, Kidal ani Senu a kana bala i la ka kɛ ni waati laban ninnu kow ye. Il y a environ une semaine, les autorités compétentes ont ordonné le transfert de parc à bétail de Niamana dans la localité de Zantigila. O ni Bamakɔ cɛ ye kilomɛtiri 50 ye ko ka taa ni garabali ye bari mercenaires tun ye u donyɔrɔ sɔrɔ yen. O de kosɔn teliyala Mali autorités ye garabali ninnu filenkolon ci k'u dakolo ci k'u wuli ka bɔ yen. I bɛna mun ye parc à bétail n'o ye biganfeere yɔrɔ min tun bɛ Ɲamana ani Farajɛ fanfɛ ta ninnu kunnafoni jɔnjɔnw de sɔrɔla u kan. O de kosɔn Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye yɔrɔ in wuli ka bɔ yen. Donc i bɛna faamuya k'a fɔ Umar Marko ninnu ye tubabuw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw de ye u dilannen bɛ pour que ka se ka diversion kɛ u bɛ kuma minnu fɔ mɔgɔw bɛ y'a fɔ k'u bɛ da u ka kuma la u ka kuma tɛ tiɲɛ dɛ. Mɔgɔ minnu ye 26 mars 91 ani 18 août 2020 minnu y'o vécu Bamakɔ yan olu b'a dɔn k'a fɔ Mali politique mɔgɔ tɛ tiɲɛ kan. O de kosɔn a bɛ fɔ ko kumakan bɛ taa mais sɛbɛnni bɛ to yen. Umar Marko bɛ se ka wuli cogo di k'a fɔ k'a bɛ taa kuma ni jatigɛwale kɛbagaw ye minnu yɛrɛ ye tubabuw ka mercenaires ye
k'olu bayɛlɛma k'olu wele ko terrorisiw mandat jumɛn de bɛ a bolo o tuma jɔn de ye Umaru Mariko ci ye jamana ɲɛmɔgɔw kɔni tɛ o tuma malidenw a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi an ka da an ka jamana ɲɛmɔgɔw la an ka da an ka sɔdasiw la kɛlɛ min n'an bɛ k'a kɛ bi ka ɲɛsin mercenaires ni terrorisiw la ma minnu taara tubabu jamanaw fɛ tubabuw ye système min sigi an ka jamana kɔnɔ f'a ka wuli ka bɔ yen nɔ o de kosɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔw ani an ka jamana sɔrɔdasiw u bɛ ka sebaya sɔrɔ yɔrɔ caman na nka min ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔw ye a tɛ ka k'olu ka nisɔndiya de kɔnɔ. Donc Umaru Mariko yi ninnu bɛ i n'a fɔ tubabuw ka kɛlɛcɛ kalannenw minnu ye kalan kɛ ka na tubabuw ka nafasɔrɔ siraw lakanani kama i bɛna ye k'a fɔ surasi hakɛ min sara civil hakɛ min sara bolofɛn dama min tiɲɛna o de fanga ka bon. Donc kɛlɛ b'i n'a fɔ tubabuw ka jago siraba u ka nafasɔrɔ siraba nka anw de man kan an yɛrɛ to u bolo ni lahala ninnu kɔnɔna na. Donc an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Ala ka waati wɛrɛ yira an na.